बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे आज, हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बात करेंगे, एक तो बहुत बड़ी ख़बर यह है आज़ाद जम्मू कश्मीर से कि अमीर जमात इस्लामी, जो साबिक़ अमीर जमात इस्लामी हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी देखते रहे हैं, अब्दुल रशीद तराबी साहब, उनको आज फ़ाइनली जमात इस्लामी ने बड़ी देखने के बाद, तहकीक के बाद उन्होंने पार्टी से फ़ारग कर दिया। और उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा और इतनी बड़ी कुर्बानी का उनको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस पे हम बात करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे जनाब, जो सदर हैं इस वक्त पार्टी के, तहरीक इंसाफ के, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सरदार तनवीर इलियास, उनकी सदारत में आज पहला इजलास हुआ है जब से नई इंतज़ामिया जो है वो सामने आई है, इंतज़ामी ढांचा जो है सामने आया है। इसी तरह LA-3 और 12 की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे कि वहाँ पर कागजात जमा हो गए हैं, अभी तक क्या सूरत हाल है। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, वो भी उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है कि माफिया के ख़िलाफ़ जहाद जारी रहेगा। माफिया कौन सा है, और फिर साथ ही हम बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जिस तरह बड़े तबादले हुए, उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स ने शायद हाथ उठा लिए कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं किसी मामले में। तो क्या वो ब्यूरोक्रेसी खामोश हो जाएगी या जो है कोई इसका भी कोई रद्द-ए-अमल आएगा। आमिर महबूब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये साबिक़ अमीर जो जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, अब्दुल रशीद तराबी साहब के साथ आज क्या हुआ है? देखिए, एक तो ये बात है कि जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर अब्दुल रशीद तराबी साहब, जो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के भी अमीर जमात रहे हैं, वो 30 साल के लगभग जो हैं अमीर जमात रहे हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक पार्लियामान में पहली बार भी उन्होंने ही नुमाइंदगी की थी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए थे जिसमें मुश्ताक मनाज़ साहब को सपोर्ट किया था, मुस्लिम लीग नून को, तो बाद में वो और रिफ रजीज़ साहबा दो जमात इस्लामी के मखसूस नशिस्तों के ऊपर लोग मुंतखब हुए थे। तो रशीद तराबी साहब का चूँकि बहुत बड़ा नाम है और उनका जो अपना जो स्टेचर है सियासी, वो किसी सूरत भी जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर से कम नहीं है। और उनका जो हल्का अहबाब है वो आज़ाद कश्मीर भर में और माजरीन में और पाकिस्तान में भी बासर तरीन लोगों में शामिल होता है। इसके अलावा जमात इस्लामी के हवाले से वो मामला फहम और इंटरनेशनल सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करने में भी बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। उनके बांग्लादेश में भी रवाबत थे, उनके तुर्की समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस्लामी तरीके थी वहाँ पे रवाबत थे। और जमात इस्लामी का एक बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत फेस जो है, आज उसे जमात इस्लामी ने पार्टी से निकाल दिया। हुआ ये ऐसे था कि जब आम इंतखाबात हो रहे थे गुज़श्ता माह, तो उस वक्त इन्होंने लोकल जो शूरा थी बाग की, उसके साथ निशावरत के बाद जब इनका इंतखाब जीतने की पोजीशन में नहीं थे, तो उस वक्त इन्होंने लोकल एडजस्टमेंट की और अपनी लोकल जो बाग जिला बाग की शूरा थी, उसके मशावरत के बाद इन्होंने सरदार तनवीर इलियास साहब, जो तहरीक इंसाफ के हल्का बस्ती बाग से उम्मीदवार थे, उनके हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया और उन्हें तनवीर इलियास साहब की इलेक्शन में जीत में कलीदी किरदार अदा किया। उस वक्त ये हुआ कि अचानक ही तनवीर इलियास साहब, जो कि मीडिया पर्सन थे और उनके खिलाफ मुख्तलिफ लाबियां भी काम कर रही थी, तो उन्होंने उन्हें आड़े हाथों दिया। और खास तौर पे जो सियासी मुखालफिन थे उन्होंने भी खासा जो है उनने जो है वो सख्त हाथों लिया। लेकिन आमिर साहब, जिसकी इसमें मिसाल ये है कि बाद में सरदार कमरुज़्ज़मान साहब का एक खत भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपना रशीद तराबी साहब के एहतराम का और उसका भी उनके किरदार को भी सराहा और अपने जो उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया था इलेक्शन के दौरान उसके ऊपर माजरत भी की। अच्छा। उस वक्त जमात इस्लामी के एक हंगामी मजलिस शूरा का इजलास हुआ जो डॉक्टर खालिद महमूद साहब ने हेड किया। बिल्कुल। तो उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था उन्होंने इन्हें पार्टी से निकाल दिया और जो बाग की तंजीम थी उसको सस्पेंड कर दिया और बाग के जो अमीर थे उन्हें भी उनकी रुकनियत भी मनसूख कर दी। बाद में जो पार्टी की जो मरकज था लियाकत बलोच साहब और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उन्होंने मुदाखलत की। ये ख्याल किया जा रहा था कि ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा। और इसी तरह जो है तो बाद में डॉक्टर खालिद साहब अलहील हो गए और ये इजलास होता हुआ ये 2 दिन पहले शुरू हुआ था, आज उसका तीसरा दिन था। बिल्कुल। तो अभी उसका बाकायदा अलामिया तो जारी नहीं किया गया, वो शायद सुबह जारी किया जाएगा। ये खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी सही। कि रशीद तराबी साहब को जमात से वो जो उन्होंने निकाला था
اس کی توثیق کر دی ہے ان کے مجلس شورا نے۔ اس سے قبل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ رشید ترابی صاحب نے ایک بہت لمبا چوڑا خط لکھا تھا مجلس شورا کے نام، اور اس میں انہوں نے وضاحت کی تھی، اور اس کے علاوہ میرے جماعت جو باب تھے انہوں نے بھی ایک لمبا چوڑا خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے وضاحت کی تھی کہ کن حالات میں ہوا، اور انہیں جو لوکل جو ضلع باغ کی جو تنظیم تھی ان کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس میں یہ بڑا آزاد کشمیر کی سیاست میں ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ٹرائبلزم کی سیاست ہے اور علاقائیزم کی سیاست ہے، اس کا رشید ترابی صاحب جیسے بڑے قد کاٹ کے آدمیوں کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے اور نقطے لگانے میں بہت اہم کردار تھا۔ اور آزاد کشمیر میں چونکہ رشید ترابی صاحب جو ہیں وہ راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک بڑا جو سدن قبیلہ ہے آزاد کشمیر کا، وہ بھی جماعت اسلامی میں بڑی تعداد میں تھا۔ ویسے تو جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے وہ ٹرائبلزم کی سیاست سے یقین نہیں رکھتے، لیکن کیونکہ جب گروہ بندی ہوئی یا گروپ بندی ہوئی تو اپنے اپنے قبیلوں کو لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دی، اور گزشتہ برس ان کا یہ خیال تھا کہ رشید ترابی صاحب نے پوری جماعت کے ڈیل کر کے خود بھی ایک ایم ایل اے شپ لے لی، اور کوٹلی سے ایک خاتون جو ہیں انہیں ایم اے بنا دیا گیا، محترمہ رفعت عزیز صاحبہ۔ تو اس بات کو سراہا جانا چاہیے تھا کہ رشید ترابی صاحب نے اپنے ایک حلقے میں اس طرح کھل کے سپورٹ کر کے ایک نشست مشتاق مناز صاحب کو جیت کے اس کے مقابلے میں 2 نشستیں حاصل کی تھی، اور اس بار بھی یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ تنویر الیاس صاحب کو سپورٹ کرنے کے بعد اپنا رشید ترابی صاحب جو ہیں وہ بہت بہتر ایڈجسٹمنٹ میں چلے جائیں گے، لیکن رشید ترابی صاحب کو کیونکہ انہیں تو جماعت نے نکال دیا تھا لیکن ان کے اندر سے جماعت کو نہیں نکالا جا سکتا تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے جماعتی پالیسی کے سامنے سرنڈر کروں گا اور جماعت کی شورا میں جا کے اپنے آپ کو بحال کروں گا، اور انہوں نے کسی قسم کا حکومتی عہدہ لینے سے بھی معذرت کر لی تھی۔ تو اصل یہ ہوا کہ ایک تو علاقائی سیاست، برادریزم کی سیاست، اور جو لوکل جو گروہ بندی تھی اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک بہت ہی توانا آواز، ایک بہت ہی باوقار شخصیت اور بہت ہی ہماگیر اور با اثر سیاسی شخصیت جو ہے اس سے آج جماعت اسلامی کو ہاتھ دھونے پڑے ہیں، اور جس انداز سے جماعت اسلامی نے انہیں آج کہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ دوبارہ درخواست دیں، تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ میرے خیال میں پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ جو ہے وہ قاعدے سے سٹارٹ لینا پسند نہیں کرتا، تو میرے خیال میں اب یا تو ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ سیاسی کوئی بہترین سیاسی فیصلہ کریں گے، یا کوئی نئی جو ہے وہ جماعت بنائیں گے جس سے جماعت اسلامی کو بھی آزاد کشمیر بھر میں ناقابل تلافی نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اور جس طرح کا سخت گیر موقف جماعت اسلامی نے سیاست میں رکھا وہ اس آج کل کے دور میں اس کی ایکسیپٹنس کم ہے، حالانکہ یہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایسے علاقے میں جب مسلم لیگ نون کی ایک کال کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک کال کے اوپر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی ایک کال کے اوپر آزاد کشمیر کی قیادت اور سارے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے جاتے ہیں یا کسی عام شہری کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی کی لوکل جو تنظیم ہے آزاد کشمیر کی حد تک جس طرح انہوں نے اپنے سابق امیر کے خلاف سٹینڈ لیا، وہ ان کی اپنی جماعت کو ساتھ اسے منظم رکھنے کی ایک کوشش اور کاوش ہے، لیکن کیونکہ رشید ترابی صاحب کا جو قد کاٹ ہے وہ لوگوں کے خیال سے بھی زیادہ بڑا ہے اور بہت زیادہ باثر اور باوقار شخصیت، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ نقصان جماعت اسلامی کو ہونے کا امکان۔ لیکن عامر صاحب اس میں 2-3 سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوکل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے الزامات یہ لگائے تھے کہ 2016 میں بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے تو مشتاق مناز کو انہوں نے سپورٹ کیا اور ایم ایل اے بن گئے اور پھر ایک خاتون کو بھی شامل کرایا، تو یہ ایک تو ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ اپنی ذاتی جو ہے وہ کوئی بھی عہدہ لینے کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کو جو ہے وہ وہاں پر نقصان پہنچایا۔ پھر دوسری دفعہ بھی انہوں نے یہ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے دوسری دفعہ بھی ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور بھرپور طریقے سے وہ شاید لمیٹڈ رہے اور وہ کرنے کی، اور اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، شاید وہ بھی انہوں نے کچھ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اگر اس قد کاٹ کا شخص جس کا ایک بڑا نام رہا، جو جماعت اسلامی کے جو ہے وہ ایک صوبہ ہے گلگت بلتستان، ایک ریاست ہے، اس کا اگر امیر ہے، اس کو پارٹی سے بنیادی رکنیت اس فارغ کرنا، آپ کو کیا لگ رہا ہے بڑا ٹف جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہوگا طریقے جماعت اسلامی میں؟ ذرا کچھ تو چیزیں ہوں۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے،
बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। इस्लामी का जो मुनज़्ज़म जो सियासी ढांचा है उसके ऊपर भी मैं तनकीद नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जमात इस्लामी का फैसला कोई बहुत ज्यादा गलत है। हम उसके सियासी पहलू की तरफ अगर देख रहे हैं कि अगर उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, एक तो मेरी नजर से उनके जो जिले अमीर हैं उनका एक खत गुजरा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जो मर्कजी सेक्रेटरी जनरल थे वो भी मौजूद थे और जब तहरीक इंसाफ की हमायत का फैसला किया जा रहा था तो वो उस वक्त मौजूद थे और किसी के मशवरे पे वो चले गए और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने बायकाट कर दिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी की जो मर्कजी सेक्रेटरी जनरल थे आजाद कश्मीर की हद तक वो उस वक्त ऑन बोर्ड थे। तो ऐसी जो सूरत हाल है उसमें चीजें जो है वो था। दूसरी ये बात है कि जब जमात इस्लामी हो और सियासत में जो है स्पेस लेना और स्पेस देने का नाम है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना जो है वो सियासत का नाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी को मुनज़्ज़म करने के लिए उनके अमीर का तो बेहतरीन शायद फैसला होगा या शूरा का बेहतरीन फैसला होगा, लेकिन क्योंकि काफी अर्से से हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी को ना पाकिस्तान ना आजाद कश्मीर में पज़ीराई मिल रही है और लोगों का रुझान जो है वो खास तौर पर मजहबी सियासी जमातों से हटता जा रहा है। तो इस तनाज़र में मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर में उन्हें बड़े नुकसान का सामना होगा। और दूसरी ये बात है कि आजाद कश्मीर में जैसे मैंने कहा कि मखसूस इलाकों मखसूस कबीलों के लोग थे, तो एक मखसूस इलाके मखसूस कबीले का बासर आदमी जो है वो निकल जाने की वजह से बहुत बड़ा जो है वो जमात इस्लामी को अददी एतबार से नुकसान का एहतमाल है। बिल्कुल और इसमें एक जो बात है कि जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे, जिस तरह की रशीद तराबी साहब के ऊपर किरदार कशी की जा रही थी या जिस तरह ये तासर दिया जा रहा था कि शायद उन्होंने तनवीर इलियास साहब से कोई पैसे ले लिए हैं या जमात को भेज दिया है, तो उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि रशीद तराबी साहब जो है वो बड़े ही साफ दामन के सियासी रहनुमा है। तो इस बात का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किसी सियासी डील में किसी तरह का माली फायदे की तरफ गए होंगे, क्योंकि सियासी मुखालफिन और इलेक्शन का टेम्परेचर अपना होता है। तो उसके बाद जो है ये चीजें सेटल हो जाती है, ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने नहीं सेटल की तो ज़ाहिर जमात इस्लामी के वो लोग हमसे ज्यादा हमदर्द है, उनका अपना फैसला होगा वो बेहतर होगा, लेकिन बतौर तजिया नगार में समझता हूँ कि जमात इस्लामी को नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान हो। बिल्कुल सही है। एक और तरह की राय भी रोक रखते हैं कि तराबी साहब जैसा एक शख्सियत जो एक पढ़े लिखे और एक इंटरनेशनल पोर्टफोलियो रखते थे, लेकिन वो इलेक्शन में जीतने की हिकमत अमली क्यों नहीं रही, कभी भी वो जीत क्यों ना सके? तो ये बात है कि उनके कबीले ने उनका साथ नहीं दिया, उनका कबीला जो है वो 4-5-6 हिस्सों में तकसीम था। तीसरी ये बात है कि लोगों का ये ख्याल था या लोकल जो बॉडी थी उनकी जो शूरा थी बात की हद तक उनका ये ख्याल था वो जीत नहीं सकते, और उनके ध्यान में ये भी बात थी कि काफी अर्से से जमात इस्लामी को इक़्तिदार में हिस्सा न मिलने की वजह से लोगों के काम काज मुतासर हो रहे हैं और इससे ज्यादा नुकसान होने का इस्तेमाल है। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने लोकली ये फैसला किया कि एक ऐसा फैसला कर लिया जाए जो जीतने वाली जमात है उसके साथ अगर चले जाया जाए, तो ताकि लोग जो है वो उनके सेक्रीफाइस ना करें, लोगों के काम काज ना रुके, लोगों के तामीर और तरक्की का पहिया ना रुके। और वो तनवीर इलियास साहब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि क्या तनवीर इलियास साहब आजाद कश्मीर में वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो उससे वो बेहतर अंदाज से अपने एमएलए वज़ीर आज़म एमएलए से वो बेहतर काम कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि वो सियासी फैसला कोई इतना गलत नहीं था, लेकिन हर एक का अपने अपने अंदाज होता है देखने का और सोचने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में रशीद तराबी साहब के साथ जमात इस्लामी की जानिब से ज्यादती की गई। अब क्या आपको लग रहा है? अब एक तरफ आपको सरदार तनवीर इलियास जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, अब अपना जमात इस्लामी के जो शूरा है उन्होंने अपना अब्दुल रशीद तराबी साहब को एक बंद गली में धकेल दिया है, तो अब उनके पास शायद ऑप्शन ये नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात शख्सियात ऐसी होती हैं और उन्हीं शख्सियात में जो आजाद कश्मीर के जिंदा सियासी रहनुमा हैं उनमें जो बात शख्सियात ऐसी होती हैं जो जमातों की मोहताज नहीं होती, जमातें उनकी मोहताज होती हैं। मैं समझता हूँ कि रशीद तराबी जैसा आदमी जिस जमात में भी जाएगा, जिस जगह पे भी जाएगा, उस जमात को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक ही बात है कि सरदार तनवीर इलियास साहब क्योंकि वो मशहूर है इस वाले से अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तनवीर इलियास साहब के ऊपर सियासी जो है वो बोझ बढ़ गया है और एक बहुत बड़ा सियासी रहनुमा जो उनकी सपोर्ट करने की वजह से खासा जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गया है। तो एक तो ये बात है कि उन्हें बहुत ही बावकार अंदाज के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दी जा सकती है, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो शायद अपनी जो है एक इस्लामी तहरीक टाइप जो है वो एक जमात बना लें
اور ان کی جو ہے وہ فالوئنگ آزاد کشمیر پر مقبوضہ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور پاکستان میں بہت بڑی سطح پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی جگہ پہ وہ جائیں گے، کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک مخصوص سوچ کی جماعت تھی اور ایک مقطع فکر کی جماعت تھی، تو اس وجہ سے جماعت اسلامی کی طرف لوگوں کو بہت زیادہ راغب کرنا شاید اتنا آسان نہیں تھا. لیکن رشید ترابی کے قد کاٹ کا آدمی اگر کسی بھی اور سیاسی جماعت میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت عرصہ پہلے آزاد کشمیر کے صدارت یا وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہو سکتے تھے. بالکل. اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم گفتگو کی. بہت سے عوام کے ذرا سوالات تھے اس حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیونکہ صدر اس وقت تحریک انصاف کی جو اوور آل دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے وہ بھی سردار تنویر الیاس ہیں، تو دیکھنا ہوگا کیا وہ ان کو پی ٹی آئی میں لانے کے بعد کوئی اہم عہدہ دے سکتے ہیں، یا ترابی صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی فیصلہ خود جو ہے وہ اس حوالے سے کریں گے. یہ بڑا اہم جو ہے وہ ڈیسیجن ان کے لیے ہوگا آنے والے دنوں میں، اور ہو سکتا ہے کوئی نظر ثانی کریں جماعت اسلامی کی طرف. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.